اور اسی کہنے میں یا میلاد منانا جائز ہے, منایا کرے, میلاد منانا چاہیے. وہ گلی چاندہ پر مل کے کہتے ہیں اچھا اچھا پھر اور تسی چسکے لیندے ہو, تسی چسکے لیندے ہو سارے گلیاں کھلو کھلو گئے, تسی چسکے لیندے ہو سارے. پتا تو انہوں سارا نے کہ جدو کوئی گل کر دینا نا پرچی چوکے ساڑھے کھلو آ جاندے ہیں, حضور اس نے تو یہ کہا تھا, تو تے کیوں کھلوتا سی؟ تینوں اپنے مرشد کی زبان تے یقین نہیں ہے, تینوں سید کی زبان تے یقین نہیں ہے, پھر ہوتے کیوں کھلونے گلیاں میں چسکے لین میں سے کھلوندے ہو؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہوتے چسکے لین میں سے کھلوندے گلیاں میں. اس نے کہا جی وہ کہتا ہے, میں نے کہا اس کو گولی مار, یہ بتا تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ اپنے ضمیر میں پوچھو. وہ یہ کہتا ہے, میں نے کہا اس کو گولی مار, یہ بتا تیرا اندر کیا کہتا ہے, تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا 1400 سال ہو گئے, آپ کو یہی نہیں پتا چلا میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر غلط ہوتا تو زیادہ سے زیادہ 1 صدی چلتا, غلط ہوتا تو زیادہ سے زیادہ 2 صدیاں چلتا, 3 صدیاں چلتا. یہ کون سا غلط ہے جو چلتا ہی جا رہا ہے؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ کبھی اپنے ضمیر سے یہاں سے پکڑ کے پوچھو کہ اے میرے ضمیر مجھے بتا جائز ہے کہ ناجائز ہے. تیرا ضمیر تجھے لعنت بھی کرے گا, ساتھ بتائے گا جائز ہے. یہ بتائے گا, تیرا ضمیر تجھے بتائے گا جائز ہے. نعرے لگایا کرو, یہ میں آپ کو صرف آخری جاتے جاتے باتیں بتا رہا ہوں. نعرے لگایا کرو, کھل کے لگایا کرو. میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے آپ کو نعرہ لگانے سے. یہ ہمارے سامنے لاکھوں کا اجتماع ہے, کوئی روک کے دکھایا ہمیں نعرے سے. تب تک نعرہ نہیں بند ہوتا جب تک یہ نہ کہے, یہ نہ کہے. یہ کہتا ہے آپ اس کے غلام ہو, آج بھی آپ لوگ اس کے غلام ہو. یہ کسی کا غلام نہیں ہوتا, یاد رکھنا. یہ کسی کا غلام نہیں ہوتا, جب غلام ہوتا یہ ہوتا ہے. اور آپ یاد رکھیں, آج بھی آپ اس کے غلام ہیں. بظاہر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی سنتے ہیں, دل کی کوئی نہیں سنتا, سب اس کی سنتے ہیں. اور جس دن دل کی سننے لگ جاؤ, اس وقت آپ اپنے دل کی سن رہے ہو. اس وقت یہ جو وقت ہے یہ آپ اپنے دل کی سن رہے ہو. دل کی سن رہے ہو نا تو کوئی ڈر نہیں آ رہا, کوئی خوف نہیں آ رہا. دل کی سن رہے ہو, کوئی خوف نہیں آ رہا. یہاں پہ سنو کے سوال ہے کہ یہ کیسے ہے, یہ کیوں ہے, کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں ادھر دیکھ, یہاں ہے. آپ کو اپنے سید زادوں پہ زبان پہ یقین رکھو. آپ کے مرشد آپ کو غلط راہ کبھی نہیں بتائیں گے. بے شک بے شک. آپ کے مرشد آپ کو کبھی بھی غلط راہ نہیں بتائیں گے. جو بتائیں گے حق بتائیں گے, سچ بتائیں گے. اور ہم آپ کو بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں, ہم آپ کو بار بار یہ کہتے رہیں گے. ہماری آنے والی نسلیں آپ کو یہ کہتے رہیں گی میلاد منانا جائز ہے, میلاد منانا جائز ہے. ارے بولو یار, میلاد منانا جائز ہے, میلاد منانا جائز ہے. تو پھر ہم کیوں نہیں کہتے سرکار کی آمد, 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 سرکار کی آخری لمحات نے ذرا کھول کے ایک بار بول دو, سرکار کی آمد, 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 دلدار کی یاد, 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 دلدار کی یاد,
या मोहम्मद की या मैं 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 मोहम्मद की या मैं मिसाल एक पंजाबी छोटी मैं बोलो तो मैं सुना देनी सी हर मिनट बाद कहना मैं बोलो यार बोलो हजूर तो जिन्हें साढ़े ने हजूर उन्हें थोड़े भी हैं हो सकता है साढ़े तो वध के थोड़े हो है भी हो तो क्यों नहीं बोल रहा जरा बोलो सही ना अहमद की या मैं या मोहम्मद की या मैं या मोहम्मद की या मैं या मोहम्मद की या मैं या अहमद की या मैं या अहमद की या अहमद की या अहमद की या अहमद की या सुभान अल्लाह दोस्तों सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬੇ ਇਜ਼ਨਾਨ ਮੁਬਾਰਕ जनाब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਏ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਆਮੀਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ आका दी बारगाह दुआ है ते मेरे आका तुहाडे ते राजी हो जान आमीन मेरे आका तुहाडे ते रहमत फरमान आमीन तुहाडे ते करम फरमान आमीन तुहाडे ते फजल फरमान आमीन जेड़े खुशियां नाल आए हो एना खुशियां नाल वापस जाओ आमीन दोबारा फिर खुशियां नाल आओ आमीन ए जेड़ा तुहाडा आस्ताना है ए जेड़ा तुहाडा डेरा है अल्लाह ताला इसनु तो क़यामत बाद शाद रखे आमीन ऐसे तरह हंसता बसता रे आमीन फलता फूलता रे आमीन खिलता रे आमीन हासदीन दे मुंह च चपेड़ा बजदियां रे आमीन हासदीन इंजी सड़दे रे आमीन हासदीन इंजी सड़दे रे आमीन हासदीन दे शर तो महफूज फरमा आमीन हासदीन दे हसद तो महफूज फरमा आमीन शैताना दे शर तो महफूज फरमा आमीन सानिया दुआ मान अल्लाह पाक तोड़ा ना कबूल मंजूर फरमाए आमीन अपने मुर्शिद वास्ते दुआ करया करो मुर्शिद तुम्हारे वास्ते करते ने अपने मुर्शिद वास्ते दुआ करया करो एक जानी बात की गल आइंदा तो नियत कर लो जदों भी पीरां दी महफिल ते जाना है अपने पीरां दे महफिल ते जाना है किसी भी महफिल जाना है सिर ते चुराही ताज सजा के जाओ सुभान अल्लाह नंगे सिर दूसरी टोपियां ना पा के जाया करो सिर ते ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਚੁਰਾਹੀ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚੁਰਾਹੀ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਫਰਮਾਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਈ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਮਾਨ व खैर आफियत अपने कुरान पहुंचो जी अल्लाह है दोस्तों जिन्हें संगिया ने वजू नहीं जल्दी जल्दी वजू कर लो किबला आलम तशरीफ जान लगे ने फिर उस बाद इंशाल्लाह जरा सरकार सजदे वगैरह करवाते हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम होने लगा जिन्हें दोस्तों ने वजू नहीं वजू करो जल्दी जल्दी बाकी दोस्त सफा बना लो हजरत साहब तशरीफ जान लगे ने किबला आलम आन लगे जी